रहीम अस्सलाम वालेकुम। एरीज यानी बुर्ज हमल। एरीज बहुत जज्बाती लोग होते हैं। ये लोग अपनी मोहब्बत निभाने और ताल्लुक कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमली लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये लोग रुपए पैसे को कम और मोहब्बत को ज्यादा अहमियत देते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमली लोग जिससे मोहब्बत करें उससे शादी भी करें, लेकिन अक्सर हमली लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मोहब्बत करते हैं और भरपूर मोहब्बत करते हैं। एरीज लोगों के लिए मोहब्बत किसी जंग के मैदान की तरह होती है। इनकी कोशिश यही होती है कि ये लोग जिससे मोहब्बत करें उससे मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लें और वो इनकी मर्जी के बिना पर भी ना मार सके। एरीज ने अपनी सोचों में एक आइडियल बना रखा होता है और इन्हें इस आइडियल की हमेशा तलाश भी रहती है। अगर आप किसी एरीज लड़की या लड़के से मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हुए हो तो कोशिश करें कि इनकी नेचर को समझ कर आगे बढ़ें, क्योंकि आपका पार्टनर अक्सर आपको तैश दिलाने की कोशिश करेगा और आपने पुरसुकून रहना है। क्योंकि हमली लोग मुश्किल काम पसंद करते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए लड़ना इन्हें अच्छा लगता है। ये लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि एरीज लोगों को मोहब्बत और दौलत में से अगर किसी को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे, तो यकीनी सी बात है कि एरीज लोग मोहब्बत को चुनेंगे। अब बात करते हैं टॉरस की, यानी कि बुर्ज सौर। टॉरस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का पहला अर्थ साइन है जिसका हाकम सैयारा ज़ोहरा है और ज़ोहरा सैयारे को मोहब्बत की देवी कहते हैं। लेकिन फितरी तौर पर इस बुर्ज के लोग दौलत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इनका रुझान मोहब्बत की बजाय दौलत की तरफ ज्यादा हो जाता है और फिर ये लोग बाकी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने, अच्छे अच्छे खाने खाने, सैरो तफरीह करने और लग्जरियस लाइफ बनाने और जीने में गुजार देते हैं। टॉरियंस लोग मोहब्बत तो जी जान से करते हैं, लेकिन पैसा इनकी अव्वलीन तरजीह होता है। अक्सर लोग टॉरियंस को पैसे का पुजारी भी कहना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह यही है कि इनकी दिलचस्पी पैसा कमाने और पैसा जमा करने की तरफ ज्यादा होती है। ये लोग अपनी बात के इतने पक्के होते हैं कि ये जो कुछ कहते हैं या करते हैं उससे ये कभी भी नहीं फिरते। ये लोग किसी के बारे में जो राय कायम कर लेते हैं फिर वो राय कभी भी तब्दील नहीं होती। ये जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। टॉरियंस अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करते हैं और किसी से रिश्ता बनाने से पहले उसकी हैसियत, मर्तबे और बाकी चीजों को देखने के बाद ही रिश्ता कायम करते हैं। टॉरियंस किसी को भी अपने बहुत ज्यादा करीब नहीं आने देते और जहां तक बात मोहब्बत की है तो ये लोग मोहब्बत भी करते हैं और अक्सर अपनी मोहब्बत में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इनकी पहली तरजीह हमेशा अपना काम होता है, इसीलिए तो मोहब्बत के मुकाबले में ये लोग पैसा कमाने में ज्यादा कामयाब रहते हैं। ये लोग कोई जंप नहीं लेते, आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में लगे रहते हैं और मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करते रहते हैं और खूब पैसा कमाते हैं और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ये लोग ख्वाब तो देखते हैं लेकिन ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि हकीकत में अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। ये सौरी लोग पैदाइशी खुशकिस्मत होते हैं। जिंदगी का मजा, मोहब्बत, दौलत और शोहरत सब कुछ पा लेते हैं। जेमिनी यानी कि बुर्ज जौसा। जेमिनी ड्यूअल पर्सनैलिटी होते हैं। इनमें एक वक्त में दो लोग होते हैं और ये लोग मोहब्बत में भी दोहरेपन का शिकार हो सकते हैं। ये लोग दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं। मोहब्बत की तलाश में ये लोग कई कई मोहब्बतें करते हैं और इन बहुत सारी मोहब्बतों के पीछे वजह सिर्फ यही होती है कि ये लोग एक शानदार जीवन साथी की तलाश में रहते हैं। जब इनको अपनी मर्जी का इंसान मिल जाता है तो ये लोग उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इनकी मोहब्बत की कहानी यहाँ तक ही होती है क्योंकि इसके बाद
یہ لوگ اپنے کیریئر بنانے میں لگ جاتے ہیں اور پھر ان کا سارا فوکس اپنی جاب یا بزنس ہی ہوتا ہے۔ جیمنائز اگر زیادہ اور جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو انجینئرنگ، فائن آرٹس، جرنلزم، ٹیچنگ اور بزنس اینڈ سیلز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ انہیں ان سیکٹرز میں جلدی کامیابی مل سکتی ہے اور نقصان کا خطرہ بھی کم رہے گا۔ جیمنائز کو پیسوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس مختلف طریقوں سے پیسہ آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں بہت زیادہ پیسہ کمانے کے نت نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں اور یہ لوگ ان آئیڈیاز پر کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو پیسہ بھی کما ہی لیتے ہیں۔ کینسر یعنی کہ برج سرطان۔ کینسرین چاہے جتنے بھی امیر کبیر ہو جائیں، انہیں مزید دولت کی خواہش اور جستجو ہمیشہ رہتی ہے۔ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ان کے پاس پیسہ آتے رہنا چاہیے، پیسے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ ہر وقت زیادہ پیسے کمانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، فضول خرچ نہیں ہوتے، لیکن جس پر دل آ جائے اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ سرطانی لوگوں کی نظر میں پیسے کی بہت اہمیت ہے، لیکن ان کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر محبت اور دولت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو یہ لوگ محبت کو چنتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رشتے اور ہر شے کو بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ محبت کینسیرینز کی زندگی کا سب سے اہم چیپٹر ہوتا ہے۔ محبت کے بنا یہ لوگ خود کو نامکمل محسوس کرتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ محبت میں پہل نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کر لیں پھر اس کے ساتھ ساری زندگی خوشی خوشی گزار دیتے ہیں۔ لیو برج اسد کے لوگ جذبات سے بھرپور اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو دوست بھی ایسے بناتے ہیں کہ جن پر یہ لوگ اپنا حکم چلا سکیں اور خود آزاد رہیں۔ ان کے بیلوڈ کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی پہلی ترجیح محبت کی بجائے دولت ہوتی ہے۔ لیو لوگ پیار کرنے والے اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں بہت انرجی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں یوز کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو گزارے کی زندگی جینا پسند نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایک لگژریس لائف جینا چاہتے ہیں اور پھر اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ چھوٹی سی جاب سے اپنے کیریئر کی شروعات کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ محنت کر کر کے یہ ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیو لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حکم دینا انہیں اچھا لگتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کا حکم مانے، اسی لیے یہ لوگ بہت اچھے سے سارے معاملات مینج کر لیتے ہیں۔ لیو لوگوں کے لیے ہر وہ جاب یا کاروبار اچھا رہتا ہے کہ جس میں یہ لوگ اپنی لیڈرشپ دکھا سکیں۔ ویسے بھی لیو لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دولت ان پر عاشق ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو بھی کام شروع کریں اس سے اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں۔ یہ لوگ محبت اور پیسے کے معاملات کو الگ الگ رکھتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو غربت میں بھی اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی آخری جمع پونجی تک بھی لٹا دیتے ہیں۔ لیو لوگ محبت تو کرتے ہیں، لیکن دولت کمانا اور دولت جمع کرنا اور دولت کی نمائش کرنا ان کی ہمیشہ پہلی ترجیح رہتا ہے۔ ورگو اگر بات محبت اور دولت میں سے کسی ایک کو چننے کی ہو تو برج سنبلا کے لوگوں کے لیے یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ان کا جھکاؤ دولت کمانے کی طرف ہوتا ہے یا محبت کی طرف ہوتا ہے۔ محبت ورگو لوگوں کے لیے ایک بہت ہی عجیب قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ یہ لوگ محبت کی تلاش میں رہتے ہیں اور شدت سے چاہتے بھی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اکثر تو یہ لوگ اپنے بیلوڈ کی منتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں، مطلب محبت کی بھیک تک بھی مانگتے ہیں۔
और जब इन्हें मोहब्बत मिल जाती है तो सारे नहीं, अक्सर विर्गो लोग अपनी उस मोहब्बत को भी शकूक व शुबहात में डाल देते हैं और मोहब्बत के मामले में खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं दौलत कमाने की। अक्सर विर्गो लोगों को अपनी काबिलियत का ठीक से अंदाजा नहीं होता कि वो कर क्या सकते हैं, इसीलिए ये लोग ज्यादा चॉइसेस की तरफ नहीं जाते, ज्यादा सोच विचार नहीं करते। जभी तो ये लोग कोई काम करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये लोग फजूल कामों में अपना वक्त जाया नहीं करते, जो काम शुरू करते हैं उसी में मेहनत करते रहते हैं। विर्गोस को चाहिए कि जिस्मानी मेहनत की बजाय जहनी मेहनत का कोई काम शुरू करें, इस काम से इन्हें तरक्की भी मिलेगी। अक्सर बुर्ज सुंबला के लोग अपना कैरियर शुरू करने से पहले बहुत कंफ्यूज होते हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इन्हें कौन सा काम शुरू करना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि किसी कैरियर कंसल्टेंट से लाजमी मशवरा करें, उसके बाद ही कोई काम शुरू करें। अब बात करते हैं कि मोहब्बत और दौलत में से किसी एक को अगर चुनने की बात की जाए तो विर्गो लोग किसका इंतखाब करेंगे या किसकी तरफ इनका झुकाव ज्यादा होगा। विर्गो लोग मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन ये लोग इश्क में अपने होशो हवास नहीं खोते। इनके नजदीक मोहब्बत या शादी भी जिंदगी की बस एक जरूरत है और जब इनकी शादी हो जाती है तो ये लोग अपने काम धंधे में लग जाते हैं। ये लोग मोहब्बत और दौलत को बैलेंस रख के चलते हैं, लेकिन अक्सर मोहब्बत का पलड़ा भारी हो ही जाता है। ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एपिसोड में अगले 6 ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।